You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari saudara kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman-Nya. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur pada hari ini. Terima kasih Tuhan baik dan menyatakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami sebentar akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan berbuah nyata dalam hidup kami. Please make our hearts to be a good soil, so that your words can really take root in our life and grow and bear fruits. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, in the name of Jesus, the living Word, kami sudah berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman-Mu. We have prayed and we commit our time. Amin. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Good afternoon, teachers and brothers and sisters. Kayak orang musuhan, Bu. Saya sudah jinak. Oke, hari ini kita akan melihat satu tema yang menarik tentang love in action. Today we are going to observe a really interesting theme, which is about love in action. Jadi judul kita Love in Action, Manifesting God's Love Through Our Words. Our title, our topic is Love in Action, Manifesting God's Love Through Our Words. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia adalah ciptaan Allah, ya. Beloved brothers and sisters, men are God's creation. Karena kita dicipta oleh Allah, Allah menghendaki kita untuk memiliki relasi dengan Dia. Because we are His creation, He wants us to have a relationship with Him. Tetapi hal yang menarik juga, Allah yang menciptakan kita adalah Allah yang menciptakan kita sebagai makhluk sosial. What's really interesting as well is the same God who created us also wants us to have social relationship. Manusia makhluk sosial bukan hanya teori sosiologi. Man is a social creature. It's not only about sociology. Di dalam Kejadian 2 ayat 18, In Genesis 2 verse 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. the Lord God said, "It is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him." Ini pertama kali di Alkitab kita muncul kata tidak baik. This is the first time in our Bible it appears the word not good. Sebelumnya Allah yang mencipta berkata baik, baik, sungguh amat baik. Before, every time He creates, He always says good, good, and good. Dan hari ini kita melihat ya bagaimana Allah yang mencipta itu berkata tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. And right now we're reading that He who creates what's good tells that it's not good if human is alone. Jadi Allah lah yang menghendaki manusia juga membutuhkan sesama. So it is the will of God that man needs others. Allah menghendaki manusia untuk saling mengasihi. God wants man to love each other. Sehingga kita perlu tentunya menghayati bahwa panggilan kita untuk mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. So we understand our calling is to love God and to love others. Saya mengutip kalimat pendeta John Stott yang berkata demikian, sebagaimana ikan dibuat untuk air, umat manusia dibuat untuk kasih, untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. John Stott once said, like fish made for the water, men are made for love. We are made to love God and to love our neighbors. Oleh karena itulah tema hari ini menjadi penting, love in action. Therefore, our theme today is very important. Love in action. Bukan hanya kepada Allah, tetapi juga bagaimana termanifestasi dalam relasi dengan sesama. It's not only love to God, but also how
to others. Dan hari ini kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang akan menolong kita memahami bagaimana menghayati love in action through our words. We are going to contemplate one passage from the Bible that will teach us how to love our neighbors. Diambil dari Yakobus pasal yang pertama ayat 19 sampai 20, lalu nanti ayat yang ke-26. It is taken from James 1 verses 19, 20 and 26. Mari kita baca bergantian. Pria akan mulai ayat 19, lalu yang perempuan, lalu kita bersama ayat 26. We will take turn reading starting from the male teachers, male employees, and then continued by female, and then finish by male employees. Oke ya, yang pria dulu ya, karena kami dicipta lebih dulu. Nggak diterjemahin Bu. Oke, laki-laki dulu ya, 1, 2 ya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sama-sama. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara tentang perkataan menjadi topik yang menarik. Brothers and sisters, talking about words is always interesting. Kita sebenarnya sering dengar kalimat bahwa perempuan berbicara 3 kali lebih banyak dari laki-laki. We often hear that women talk 3 times more than men. Katanya begitu. They say. Tapi saya cari di internet, ternyata survei itu tidak sepenuhnya benar. But I was looking in the World Wide Web, that saying is not completely true. Ternyata laki-laki sekarang juga ngomongnya banyak. Nowadays, men also talk as much as women, Apalagi yang jadi guru ya. especially if you are a teacher. Ternyata laki-laki sekitar 15.000 kata. So men talks more or less 15,000 words, Dan perempuan 16.000. and women 16,000 words. Tipis bedanya. Only a little bit difference. Ya emang sama-sama cerewet ya. We are all talkative. Kalau dulu kan kayaknya tertekan gitu, karena perempuan katanya ngomongnya sekian banyak. Padahal waktu lihat survei begitu, ya itu melegakan buat yang perempuan, Anda tidak cerewet. Women feel bad because it used to be women's talking lots of time while men are not. Now we feel a little less guilty. Katanya kalau suami pulang kantor, suaminya mungkin udah capek, istrinya kan belum ngomong seharian ya. When the husband come home from office, the husband is tired, but the wife hasn't spoken anything for the whole day. Keluarlah 16.000 tadi. And then it comes up 16,000 words at once. Ya, itu perhitungan saja secara matematis ya. It's just mathematics and the numbers. Nah, apalagi saudara, Bapak Ibu sekalian, guru lebih banyak lagi dosanya. And teachers, we speak even more. Saudara, kitab Yakobus ditulis oleh Yakobus, saudara kandung Yesus. Jadi bukan Yakobus Rasul ya. The book of James was written by James, the brother of Jesus. So it's not James the apostle. Surat ini ditujukan kepada komunitas Yahudi Kristen yang tersebar di Asia Kecil. This letter is addressed to Jewish Christians scattered across Asia Minor. Dan Yakobus yang menulis memberikan nasihat tentang bagaimana hidup iman yang otentik. Jadi kitab Yakobus banyak berbicara tentang iman yang sejati, yaitu iman yang bertindak. James' message is about authentic faith. So this book talks a lot about true faith, faith that is reflected in actions. Jadi itu yang kita juga akan bicarakan, love in action. We will also talk about that, love in action. Khususnya pada waktu itu ada tantangan yang dihadapi oleh orang-orang Kristen karena mereka mau ikut Yesus. Especially at the time in the context of persecutions, because
Mereka mengalami ketidakadilan secara ekonomi maupun secara sosial. They experience injustice in socio-economic life. Dan tidak heran dalam situasi seperti itu, mungkin keinginan untuk marah itu ada. And it's not rare that in that kind of situation, the feeling of wanting to express your anger happens. Nah, karena itulah Yakobus mengajarkan di dalam bagian tadi tentang pentingnya kesabaran, pengendalian lidah, dan perhatian kepada orang miskin. In this situation, James taught them the importance of enduring in faith, patience, bridling the tongue, caring to the poor. Nah, jadi pesan ini juga relevan buat kita sekarang. Tentunya mungkin kita tidak dalam tekanan seperti itu, tetapi ini juga bisa menjadi refleksi kita tentang hidup beriman. His teaching is very relevant to us today, even though we are not in that kind of extreme distress, but we can also use this teaching to remind us. Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara tentang ibadah yang sejati, ternyata saudara perhatikan bukan hanya bersifat vertikal kepada Allah, tetapi Yakobus juga berbicara relasi horizontal kepada sesama. True worship is not only about your vertical relationship with God, but it's also manifested through horizontal relationships with others. Inilah yang namanya love atau faith in action. This is what we call love or faith in action. Jadi kalau saudara perhatikan ayat yang kita baca tadi, ayat 26, coba perhatikan apa yang dikaitkan dengan ibadah. Let's look back at verse 26. Let's see what it says about worship. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Those who consider themselves religious and yet do not keep a tight rein on their tongue deceive themselves and their religion is worthless. Jadi ibadah itu bukan sekadar kita kumpul di sebuah ruangan beribadah, bergereja, memuji Tuhan, chapel seperti ini. So faith, worship, religion is not only about gathering like right now in a room and singing songs to worship God. Tetapi waktu kita keluar dari ruangan ini, sebenarnya ibadah yang sejati itu juga dimulai di sana. But once we step our foot out of this room, that's the true worship. Bahkan ayat yang ke-27 ini lanjutannya, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Verse 27 also says, religion that God our Father accepts as pure and faultless is this, to love our orphans and widows in their distress and to keep oneself from being hated by the world. Jadi saudara bisa kontekskan dalam kaitan pergumulan kita masing-masing sekarang. So you can relate this to our context today. Ibadah sejati bukan waktu chapel di aula seperti ini, tapi di ruang kelas. Waktu Bapak Ibu Saudara mengajar, di ruang tata usaha, waktu Bapak Ibu sekalian sedang bekerja. True worship is not only about gathering and having service in this room, but it's also about how you teach in class, how you carry your responsibilities in the office. Jadi di mana ruang ibadah kita? Di ruang-ruang di mana Tuhan hadirkan saudara untuk melayani dan hadir bagi sesama. So where do we worship? It is where we are serving others. Sehingga untuk kita saat ini, peringatan yang kita mau bahas sebenarnya yang ayat 26 ya, lebih berkaitan dengan kata-kata. For us today, the first that we will ponder is more on the verse 20 about words. Jadi hati-hati dengan perkataan kita. Be careful with your word. Please be careful with your words. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi satu panggilan yang menarik, khususnya dalam konteks saudara sebagai guru, dan waktu saya persiapan juga saya yang banyak ngomong ya, sebagai pembicara. This topic is unique to our calling as teachers and also for me as teachers who talks a lot.
Saudara, mari kita lihat 3 hal yang digarisbawahi di dalam ayat ini untuk kita bawa dan renungkan. Let us ponder on 3 matters that this verse teaches us. Kalau saudara lihat bahasa Inggrisnya, be quick to listen, slow to speak, and slow to anger. Ada 3 hal itu ya. Be quick to listen, slow to speak, and slow to anger. Cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Be quick to listen, slow to speak, slow to anger. Mari sama-sama kita coba perhatikan untuk kita bawa sebagai bekal kita beribadah di luar sana. Let's observe these 3 things so that after this we can take these points out and do our true worship outside. Hari ini kita tidak belajar teori, tetapi kita belajar action, love in action through our words. We will not learn the theory, but the action, how we apply this. Tentunya bagi jemaat yang waktu itu ditekan, ada orang-orang yang tidak suka dengan hidup mereka, maka ini menjadi satu tantangan bagi mereka. At that time, people who were under pressure, these first can be a challenge. Nah, mari kita lihat yang pertama ya, cepat untuk mendengar. The first one, quick to listen. Saudara, Tuhan kasih kita 2 telinga dan 1 mulut supaya kita mendengar 2 kali lebih banyak daripada kita berbicara. God creates us with 2 ears and 1 mouth so that we listen more than we speak. Saya alumni komunikasi. I graduated from communication major. Dan waktu bicara komunikasi, teman saya suka bercanda, gile belajar ngomong aja lu 4 tahun. My friend made a joke on how I graduated and I have to take 4-year class just to communicate. Nggak gampang ngomong itu. To speak is not really that simple. Tapi yang jauh lebih sulit lagi adalah untuk mendengar. But what's far more difficult is to listen. Komunikasi yang baik bukan hanya bagaimana bicara dengan baik, tapi belajar mendengar dengan baik. Good communication is not only about speaking well, but also to listen well. Saudara, waktu saya mempersiapkan satu materi, karena saya diundang satu STT, membawakan bagaimana berkhotbah kepada generasi zaman now. I was given an opportunity to deliver a sermon, and then I was preparing how to serve and give sermons to nowadays generation. Dan akhirnya saya menemukan bukan masalah kata-katanya harus pas saja, kalimatnya pakai jargon-jargon yang anak sekarang pakai. Tapi yang utama adalah apakah saya mendengar generasi ini. So I realized that it's not only about inserting words that are modern, jargons that people nowadays understand, but it's more of, do I listen to them? Kita bicara mengajar, saya bicara berkhotbah, biasanya bicara bagaimana saya harus berkata-kata, menyusun kata-kata saya, menyusun pelajaran saya. We teach when I preach, it's usually about how we word our sentences and how we deliver it in class. Tetapi ini bukan sekadar bicara, tetapi mendengar. But this is not about speaking, it's about listening. Jadi saya sendiri terkejut dalam persiapan itu, jadi saya tulis di slide. Hal pertama, kunci berkhotbah adalah mendengar. So I was surprised myself. I wrote it directly on my slide. The first thing of being a good preacher is to listen. Dan itu juga yang mungkin saya mau share kepada saudara. Menjadi guru yang baik adalah guru yang bukan ngajarnya bagus, gayanya anak muda, ngomongnya kekinian, halo bro, begitu ya. Tetapi saudara benar-benar mendengar generasi ini. The same message I want to give to you today. Teaching is not about how you look and blend with the youngsters, but it's how you listen to them. Dan inilah yang dikatakan juga kepada jemaat yang waktu itu dalam tekanan nampaknya. This is also said to the Jewish Christians at that time who were also under distress. Jadi sekarang kalau saya membuat pelatihan komunikasi, biasanya salah satu bagiannya adalah latihan mendengar. I'm teaching in communication class.
And one of the syllabus is to listen. Itu yang disebut dengan intentional listening. It is what called intentional listening. Ada yang berusaha membedakan dalam bahasa Inggris, to hear and to listen. In English, they try to differentiate it by using to hear and to listen. Yang mana yang lebih intentional? Ya, saudara tentukan sendiri ya. Which one is more intentional? You decide. Jadi ini adalah fondasi komunikasi efektif dan membangun hubungan yang berlandaskan empati dan pengertian. This is the foundation to build an effective communication and empathetic and understanding relationship. Dan dalam era digital di mana begitu banyak informasi, begitu cepat informasi, saya pikir mendengarkan dengan sengaja menjadi semakin penting untuk kita memahami dan belajar mendengarkan sudut pandang orang lain. In the digital era today, where information are fast and majestic, intentional listening has become more important to be able to recognize and appreciate others' perspective. Saya rindu Bapak Ibu, your love in action adalah quick to listen. I want all of us to understand that the love in action is quick to listen. Demikian juga dengan pasangan kita di rumah, begitu ya. Demikian juga dengan sesama rekan guru, sesama rekan di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan. Kiranya kita menjadi orang yang belajar cepat untuk mendengar. It is the same with our spouses, our family, our colleagues. I hope that we learn to be quick to listen. Nah, kalau itu terjadi, maka yang kedua saya pikir akan menjadi hal yang melengkapinya. If that is already happening, then the second matter is what completes the first one. Apakah itu berarti kita jadi kayak slot? Good morning, gitu ya. Is it like becoming a slot? Tidak tentunya ya. Of course not. Lambat untuk berkata-kata, berbicara, kita berpikir dengan dalam sebelum menyampaikannya. Slow to speak means we think deeply before we say something. Kenapa? Karena kata-kata yang saudara dan saya pilih dengan bijak dapat membangun, dapat menyembuhkan. Sedangkan kata-kata yang ceroboh cenderung menyakiti dan bahkan merusak. Wow, because wisely chosen words can rise and build someone up. On the contrary, being careless in saying something can hurt and tear someone down. Itulah ya, orang Indonesia kadang-kadang memang basa-basi kita tuh jelek ya. We have too much small talks. Tahu-tahu ngomong, ih gemukan ya habis liburan. Ampun deh. Jadi kayaknya basa-basi. Saya waktu dulu studi, karena studinya di Eropa, orang sana tuh unik ya, nggak berani touch pribadi tapi aneh. How is the weather today? Ya elah gitu ya. I once went to school to Europe and then people there are weird because they ask, how's the weather today? Tapi jauh lebih aneh kita kalau menurut mereka. Kok lu ask other body shaming begitu ya? But for them, we are weird there because we're talking about physical. Iya. Jadi itu jelek banget ya saudara ya. Tapi ya kadang-kadang itu basa-basi kita ya. It's bad for them, but that's how our culture is. Bagaimana kita menyapa murid-murid kita, menyapa rekan kerja kita setiap hari? How do we greet our teachers and our colleagues every day? Apakah kata-kata yang membangun yang kita pakai? Is it words that are building? Kadang-kadang siswa juga ngomong gitu, enggak kak, cuman bercanda. Sometimes our students also say the same thing. Oh, I'm just joking. Saya bilang enggak, itu bully namanya. No, it's not. Kok bisa bully pak? How is it bullying? Kalau bercanda, dua-duanya ketawa. If you're teasing each other, both are laughing. Kalau yang satunya nangis, itu bukan bercanda. If one of you is crying, then it's not teasing anymore. Ternyata kadang-kadang itu bukan buat guru aja, bukan murid aja ya. Guru juga bisa jadi kita memendam rasa karena perkataan yang kita sampaikan. Not only students have that problem. Sometimes we teachers also have the same problems of not expressing
expressing what we feel. Memang kadang-kadang kedekatan itu ditandai dengan bisa bercanda ya. Sometimes one marker of being close to someone is that we tease each other. Dan ada pepatah kalau kami di persekutuan, untuk kesukacitaan bersama perlu korban kadang-kadang ya. Bulian. So we have Teman. to live for the benefit of everyone's joy. That's bullying. Tapi ya kadang-kadang ada juga yang senang dibully ya. Ada yang kayaknya memang aku terlahir buat dibully Pak. Weirdly, there's always someone who likes to be bullied. Jadi kalau udah bicara bully, orang senang, I surrender all. So when we're talking about bullying and that person's laughing, I just surrender all. Tapi mari kita hati-hati juga, karena ternyata tidak semua orang di setiap kesempatan seperti itu. But we also need to be careful because it's not every time and every opportunity people will laugh at our teasing. Jadi satu waktu ada teman yang suka bercanda ya, dan ya biasa saya bercandain gitu ya, tapi maaf karena mungkin dia lagi sensi, maaf ya dia perempuan mungkin lagi datang bulan, dibalikin ke saya. Apa lu bercandain gua? Lu bercandain gua sering gitu ya. Tapi ternyata hari itu nggak masuk tuh. One time I had a friend, once I teased her, it was usually fine, but maybe on that day it was the time of the month, so she did not take that well, and she also talked back to me. She teased me back. Jadi saya belajar sejak hari itu ya sudahlah pakai yang normal, yang positif ya. Jadi kalau positif kan harusnya tidak dibalikin gitu ya. Pakai kata-kata kita sebagai alat menyatakan kasih dan kebenaran Allah. So I learned from that day, we don't just use normal expressions. We are called to use our words to proclaim God's love and truth. Dalam banyak konseling dengan anak remaja saya ketemu yang mereka ingat banget kata-kata guru, kata-kata orang tua yang mungkin dikatakan dalam amarah, tapi itu melekat buat mereka. In many counseling sessions with teenagers, I heard so many stories about how they remember words that are spoken by angry teachers or angry parents. Kadang-kadang kalau sudah kata-kata saudara itu melekat, nggak bisa ditip-X. It is very, very rooted in their hearts. Satu waktu juga dalam masalah rumah tangga ada yang bilang, saya mendingan dipukuli Kak. Serem juga ya, tapi tentu nggak boleh begitu. Dia bilang, saya mendingan dipukulin 2 minggu hilang merahnya, tapi sekali dikatain kayak udah melekat itu ya, dia ingat terus pasangannya. Someone once said to me, it's better that my spouse hit me rather than my spouse saying something hurtful to me, because if it's physical attack, in 2 weeks the bruise will be gone, but if it's hurtful words, it will stay forever. Dan saudara tentu yang sudah berumah tangga tahu ya, ada golden words ya. Hati-hati suami istri pakai kata-kata tolong, terima kasih, ya itu maaf, itu golden words. And we have those of us who are already have a spouse also understand that our golden words that we have to use often. Sorry, thank you, and please. Uniknya orang kalau marah yang dia ingat kata-kata ya, benar nggak? Weirdly, when people are angry, what they are remembered by are their words. Misalnya suaminya bilang, kamu tuh selalu begitu. Selalu? Berapa kali sih? Aku baru 2 kali kayak begini. Wih, itu tuh selalu itu bikin rumah tangga. A wife said, every time you always do this, and then the husband replied, how many times? It's only been 2 times. Ya ini terbalik ya. Saya tadi nyalain istrinya, Ma. Tapi it's good lah ya, supaya both side. Karena itu juga masalah both side ya. Hati-hati dengan kata kamu sering, kamu nggak pernah, kamu selalu. Itu kata-kata bom atom di rumah. Careful with the words, you do this many times, you never do this, you always do this. That's a time ticking bomb. Tapi kadang-kadang itu juga yang kita bilang sama murid kita tanpa kita sadari. But I also
that's also the same words we say to our students. Mungkin kalau saudara takut sama istri ya, jadi anggota ISTI, Ikatan Suami Takut Istri, ya udah kesempatan ke murid deh kita bilang kamu selalu, padahal maksudnya buat istriku. Gitu. So even we are afraid of our wives, but we cannot express it at home, so we express it at school, and we say harsh words to our students instead. Jadi saya juga pikir ini nasihat firman Tuhan ya. Ini bukan sekadar saya seorang yang belajar komunikasi mengajarkan how to communicate effectively. No, this is what the Bible asks us to do. So this is not only what is taught at school. This is what God teaches through His Word. Dan yang terakhir adalah lambat untuk marah, slow to anger. The last one is to slow to anger. Saudara, bukan berarti tidak boleh marah. Mohon kita batasin. Marah untuk hal yang benar itu boleh. It doesn't mean that we cannot be angry. Please understand, being angry just to express or being angry for good. Jadi ada kesempatan marah ya. Yesus pernah marah. There's always an opportunity to be angry. Jesus even was angry once. Yesus waktu saya lihat marahnya serem juga saudara ya, balik-balikin meja gitu ya. Pak Benny pernah gitu? Nggak, ya semarah-marahnya Pak Benny nggak ada sampai balik-balikin meja ya. Jesus was even very scared, and when he was angry, he just flipped tables. Have you ever done that, Pak Benny? Jadi Pak Benny belum seperti Yesus dalam marah ya. So Pak Benny is not on Jesus level yet. Kenapa saudara Yesus semarah itu? Why has Jesus become so angry? Karena rumah Allah dijadikan sarang penyamun. Jadi dia marah. That is a holy anger because kenapa sih yang jadi bahasa Inggris ya? Karena dia marah karena hal yang seharusnya. He was angry because of something right. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, bukan berarti tidak boleh marah, tetapi lambat untuk marah. So it doesn't that we cannot be angry, but be slow to anger. Namanya manusia, kadang-kadang kita konflik, dan dalam konflik itu kayaknya kita senang marahnya cepat begitu ya. We humans always have conflict, and we would like to respond quickly. Dalam menghadapi ketidakadilan, disalahpahami, disitulah kemarahan yang tidak terkendali dapat merusak diri kita dan bahkan juga sesama. When we are experiencing injustice or we are having some misunderstandings, uncontrollable anger can be destructive to ourselves and even to others. Jadi kadang-kadang tekanan itu saudara bisa membuat kita keluar marah tidak terkendali. Sometimes that pressure can make us be angry uncontrollable. Saya bingung ya, beberapa kali kalau marah saya malah marahnya dalam bahasa Inggris kali ya. Bisa lancar banget bahasa Inggris kalau marah. Itu gitu ya. Itu kayaknya mengekspresikan diri. I don't know, when I'm angry, I was angry in English. My English is so good, so smooth. Thank you. Jadi menarik saudara ya. Kadang-kadang dalam kemarahan kita surprise ya. Kok gue bisa gitu ya? So in anger, we question ourselves. Pernah nggak Bapak Ibu sadari? Gila kalau saya marah ternyata anjing juga ikut ya. Have you ever realized that when you're angry, you say some words that you usually don't? Tahu-tahu anjing ikut, babi juga ikut, setan juga ikut. Jadi memang realitanya hati-hati, ada sisi-sisi tersembunyi yang ketika muncul, maka belajarlah untuk menahan amarah. So be careful because sometimes when we are angry, there are hidden parts of ourselves that are expressed out. So be careful and learn to manage your anger. Kita diingatkan untuk mengelola emosi kita dengan cara yang sehat, menciptakan ruang bagi kasih Allah untuk bekerja di dalam dan melalui kita. Mungkin kita perlu mengampuni, beri ruang terhadap hal itu. We are reminded to regulate emotions in healthy ways, thus allowing some room for God's love to work in and through us.
kadang-kadang bukan salah kita, tapi karena kita ditekan begitu rupa, lalu kita dipersalahkan, disalah mengerti, kita bisa begitu marah. Dan itu marah yang seharusnya sebenarnya, tetapi itu pun harus belajar kita kontrol dengan baik. It wasn't our fault, but when we are put to blame, we experience injustice and we want to react in anger. Kecenderungan kita ketika kita diserang, kita akan menyerang balik. Our tendency is when we are attacked, we want to reciprocate. Saya kaget juga ya waktu belajar di Alkitab, kan ada ayat ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kayaknya serem banget ayat itu ya. In the Bible it says that eye for an eye, tooth for a tooth. Maksudnya apa? Apakah itu serem? Isn't that scary? What does it mean? Ternyata tidak. Itu justru yang namanya retaliation law, hukum pembatasan. That's what's called retaliation law. Kenapa? Karena Tuhan tahu sifat kita yang suka balas dendam. Because God knows our nature, we like to give whatever negativity. Kalau yang rusak mata kita, maka yang sana gantinya mata. Itu poinnya. Jadi bukan begini ya, rusak mataku, ku rusak matamu, mata mamamu, mata bapakmu, mata saudaramu. Itu kita, itu manusia. That is our tendency. So the law states when your eye is hurt, you hurt someone's eye, not someone's mother's eye, someone's brother's eye, someone's grandpa's eyes. Itu kecenderungan kita. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus adil banget. Mata gantinya mata, gigi gantinya gigi. Jangan kau mau gigi bapaknya, gigi anaknya, kau injak-injak lagi dia, kepalanya juga. Itulah kecenderungan kita yang suka balas dendam. So that's our tendency. God set the law to limit us because He knows our nature, who likes to get revenge. Belajarlah lambat untuk marah. Learn to be slow to anger. Saudara lihat ayat terakhirnya di ayat 20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Let's take a look at verse 20. Because human anger does not produce the righteousness that God desires. Nanti kalau ada waktu diskusi atau bawa pulang ke rumah, saudara dan saya PR-nya lebih banyak di nomor berapa? So if there is an opportunity for discussion and you have to take this message home, and which point is your discussion? Aduh Pak, saya masalahnya cepat untuk mendengar, itu problem saya. My problem is I am about quick to listen. That's my problem. Mungkin masalah saudara, aku masalahnya Pak dilambat untuk berkata-kata. Saya cepat banget untuk ngomong. My weakness is too slow to be slow to speak. I'm very quick. Ada juga yang mungkin masalahnya cepat marah ya, sehingga belajar lambat untuk marah. There might be some of us who have problem with holding anger. We're very quick to be angry. Dan uniknya lagi, yang biasanya bikin kita marah itu orang yang dekat sama kita, ya. What's more unique is people who makes us angry are usually someone very closest to us. Dosen psikologi saya bilang sederhana, yang membuat konflik, bikin kita marah, bikin kita kesel, biasanya orang yang dekat sama kita. My psychology lecturer once said that the person who makes us angry are usually the person closest to us. Saya coba tanya, ada nggak Bapak Ibu yang minggu lalu disakiti oleh Joe Biden? Ada? Anyone here been hurt by Joe Biden? He is too far away. Ya, yang nyakitin kita? Who hurts us? Suami kita, istri kita, pacar kita, Our husbands, wives, our boyfriends, girlfriends, kakak beradik kita, murid-murid kita, guru-guru, teman-teman kerja kita. our siblings, our colleagues. Jadi sebenarnya kalau saudara kesel dan marah, itu menunjukkan kedekatan. So if you're angry, Iya. that means you're close. Makanya ayo diperbaiki, karena kita sebenarnya deket loh. So let's fix this because we are actually good friends. Karena kalau saudara disakiti Joe Biden, saudara nggak peduli kan? So if Joe Biden's word hurts you, you don't care. Tapi kalau yang sakitin kita orang yang deket, kadang-kadang dia kan deket, kenapa dia gituin gua? Ah itu kita, ya. When someone close to us hurts us, we question, well, how could he or she do that? Jadi apakah artinya orang yang rohani? So what does it mean to be spiritual?
Religious itu dikatakan jika ada seorang menganggap dirinya beribadah tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Those who consider themselves religious and yet do not keep a tight rein on their tongues deceive themselves. This is the love in action. This is love in action. Jadi pengendalian lidah yang tadi ya, yang semua kita udah bahas soal lambat untuk marah, cepat untuk mendengar. Ini tidak hanya berkaitan dengan tidak ngomong kasar, tidak ngomong yang negatif. Bridling tongue is not only about avoiding harsh or negative words. Tetapi ini juga tentang menggunakan kata-kata yang tepat, mungkin kalau ditambah waktu yang tepat untuk kita menguatkan dan membangun sesama. But also about choosing the right words, also right timing to strengthen and build others. Dan ini mencerminkan kedewasaan rohani. This reflects our spiritual maturity. Orang akan bilang kita rohani bukan karena kita bawa Alkitab gede. People will call us religious not because we bring a huge Bible. Mungkin murid-murid kita akan lihat kita rohani ketika marah tapi berani bisa mengontrol marahnya. Waktu berkata-kata memilih kata-kata yang tepat dan seterusnya. Our students will call us religious when we are in the situation of when we have to be angry. We can control our words. Sebagai orang percaya kita dipanggil untuk menjadikan setiap perkataan kita sebagai refleksi dari kasih Allah yang melimpah. As believers, we are called to use whatever we say to reflect God's abundant compassion. Saya cari gambar tapi takut ya, banyak gambar guru ya, ini aja deh. Jadi dalam menjalani panggilan sebagai guru, sebagai karyawan, sahabat, keluarga, semua kita memiliki kesempatan setiap hari untuk menggunakan kata-kata kita sebagai alat untuk membangun dan menghidupkan sesama. Truly, about our calling as teachers, employees, friends, and family, each of us has the opportunity day by day to use our words as an instrument to build and bring life. Mari kita jadikan komitmen untuk mendengarkan dengan empati, berbicara dengan hikmat, mengelola emosi kita dengan bijaksana, dan tentunya selalu menggunakan kata-kata kita untuk mencerminkan kasih Allah. Let's make this a commitment to listen with empathy, to speak with prudence, regulate emotions with wisdom, and always use our words with the intent of reflecting God's compassion. Kiranya Tuhan menolong ibadah kita yang dimulai selepas kita keluar dari ruangan ini. May God help our religious life once we step out of this room. Mari berdoa. Let's pray. Tuhan, terima kasih banyak untuk firman-Mu siang hari ini. God, we are thankful for your words this afternoon. Dalam tanggung jawab kami sebagai guru, sebagai karyawan, sebagai pimpinan, apapun bagian kami. In our responsibilities as teachers, employees, leaders, and whatever department we're in, Tolong kami untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. please teach us how to be the doers of your words. Kami sekali lagi bersyukur buat siang hari ini We are thankful once again for this afternoon. dan menyerahkan diri kami di dalam kasih pimpinan Tuhan. We submit ourselves in your loving hands. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. In the name of Jesus we pray and we give thanks. Amin.